Jorani kok pananane bagi nasri tawza khapang ni joto takte boksono pilihan khabai khawai lam sogo tini 19 তারিখ 11 মার্চ 2024 সাল চিচুকো নভেম্বর 2024 বেশি তিনি কতর কতর কক তুমানি বিসিংগ হাসতেও হাপাংনি বখাক্তই কতর সাকলাই মুংরক তো তঙ্গন তঙ্গ ফিয়াবা আসুমসা পেপ্লাই ফাইমানি মুইখুমো হাপলক খাইখাই যে বিজেপি ni ভাইস প্রেসিডেন্ট ni বরম aboni yak olono TRPCL ni chairman tai je tabuk berirok ni borom hunai world women's day riman jaga o borom mannai patal karna jamatia tini belai kheno tamuni sanai belai kheno urumuro nangjak bokhabai tini koktmo thumer no sai khanaraka dilli katalni phai bo sawi khanaraka BJP ni party ni bakakti ba chiri source bisukti tago sokpaya ko je boss hai khnaraka Delhi wo BJP ni high command bai malai phaikya nai abo bosu kubui abo turturte bongkhonai phiaba malai phaimani uloba bini sanmung man bolia bo tamni hinba bo sanmani engkha thangnai talsa tali sikangno BJP ni state secretary Romit Rocksit ni signature raja tai orni IT cell ni je সুমিত সরকার বিনি সিগনেচার গোনাं যে বিজেপি ni haste kaskuni dagi mungbai bono BJP ni general je membership tongmani arni simi bono tiklai rekha hanai nai hingkai aja saklai mani abono gosiwinaya patalkonna jamatia ge bos hanmani jakai an official letter oinai ma tiklai nai hinai hingkai party bor janija samung khaleino tongo phiaba aboni yagulobo bo sokojakma ulobo bo sakno ba lukurong basing gosineko bono tiklai jakha nei hai hini bisasai angine Delhi thangmani kebo ang omu phona bai malai bukha nini kono kok samani kre tini airport bono bini bodolongni lam sogi mani joraono kok mothuner bono sai khanaraka babasa phasing Tripura ni je BJP khlai tongairo Bangladeshi ni mandate borok kono BJP ni niyom niti no tuya BJP gakai গঠন তন্ত্র tongo obo kono khoroksa ব্যক্তি bai choliya সংগঠন ni kok bai cholinai phiaba oro Tripura hungkai sak saisung ni kok bai choli tongo honai haste ni BJP kasko Rajiv Bhattacharya no bo khoroksa MP no bonono sejama klaikha tai Omit Dokhin je general secretary president by secretary no post ni sokongani sanka patalkonna jamatia hingkai bo tini kokma thumnai rokno kusu kok kolokma samani bisingo babaisa phasing bo sawo ang BJP party no sejaya central BJP no state ni je BJP khai tongnai rok abo khorosani kok baicoli tongo abo BJP ni lama track sebaika bor abo ni bagino tabuk orai pore ni tongo hai ni bokok sai khnaraka Bangladeshi borok bai chalokjak BJP ma bagino tabuk BJP ni soi je nasikmung abo ni lam korokha ni bo siksaka aboni karibo haino bo central BJP no bo haino as a certificate bini bagi je vice president eba BJP ni membership ni je kokmani kuno letter unko manani nangnai hini sanimani bo abo man bolia to abo to sarai sarai jangkha tini airport of hai kokma thule basngo satini wo bo ta kaisa o bo saka je Pradot Kishor Deborma je unko Tiprasa accord hini je khaimani abo tatal abo kunuya bo Tiprasa ni soitong hini singka bo tai je Tiprasa accord abo mungsaya nei sao othoso bo orono sao je central BJP no hungkai ang sejaya state ni BJP ro hungkai niti tiya ni sao hungkai tabuk je Tiprasa ni accord no mania mane no home minister Amit Shah asugui kok samani je Tripura সরকার মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা যে সরকারি ভাবে কক সামানি তাই যে তাবুক Tripura মথাবাই একট খাইমানি ন বমানি এখে হনি সাকে তো চাফি কামো কিন্তু বখে আবো পুরা তাতাল এরেং আবো মুংসায়া ও বুই সামাহাইতা কলা পাতা হনি সামাহাইকে ন ববাহাইন সাউই খানা রেখা অর তাকে কক ব Delhi ও সাববাই ব হাই কমান মালাই বুখাবো তো সরাই সরাই ইংলিয়া engkai prosno sunai rok ni kok bahanya bos sunglia kok firlia bini bono saka engkai tai kaisa kok bo je tini kok kolokma satani wo oro je party ni samung ni tongmani rok balai khene sedaka
karena agradi bini Hindi kok bai sawo bini tini kok tuma thunar ro samani baskango bini bodolok bahanya borok khabai khubai airport jora lam sobai naharmani mangplibo kase phika sini mangplibo सपना दिखाने वाला मेरा ऑफिस तक मेरा घर तक ये लेटर पूछने के लिए कौन सा बुलेट ट्रेन चाहिए। इसलिए मैंने दिल्ली तक जाकर मैंने अगर मुझे एक्सपेल किया गया तो मुझे ऑफिशियल लेटर दो, क्यों नहीं दे पा रही है। और नंबर 3, यहाँ पे जितने भी बीजेपी का कार्यकर्ता जो पार्टी को बीजेपी के इज्जत को मिट्टी में मिला रही है, इसका मैंने अपोज किया। और आने वाला दिन में त्रिपुरा में अगर बीजेपी रहना चाहते मैं कह सकती हूँ, मैं वो एक आदिवासी का महिला सिंगल बीजेपी का साथ खड़े हुए, लेकिन मेरा साथ जो बेईमान किया है, नारी शक्ति सम्मान की बात करने वाला बीजेपी पार्टी एक महिला आदिवासी बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट नेतृत्व को अपमानित करके इसको पार्टी से एक्सपेल करा के नाटंकी करके ड्रामा करके जो कर रही है, इसको मैं एक इंच भी नहीं मानने वाला हूँ। अगर ये सही है तो जल्दी ऑफिशियली मैं सेंट्रल को मांग रही है अभी त्रिपुरा बीजेपी तो जिंदालाश है। मैं बार बार कह रही हूँ त्रिपुरा बीजेपी जिंदालाश है, क्योंकि जिंदालाश है। हम लोग अल्टीमेटम दिया था 3 डेज के अंदर में अगर सही है तो ऑफिशियल एक्सपेल्शन लेटर देना, नहीं दे पा रही हो। अगर गलत है तो क्षमा मांगना, क्षमा भी नहीं मांग पा रही हो। तो अगर आने वाला दिन में ये बात को लेकर अगर कोई भी बात करना चाहते तो पहले जेस का आदेश है, जिनों का आदेश है, ये एक्सपेल्शन लेटर के दुनिया भर नौटंकी कर रही हो, प्रेसिडेंट और स्टेट जनरल सेक्रेटरी को एक्सपेल करना होगा, सस्पेंड करना होगा। और अगर नहीं किया तो मेरा भी नया कदम उठा रही हो त्रिपुरा पीपल सोशलिस्ट पार्टी। और जितना भी बीजेपी का पार्टी से मेरा जितना भी टीम को हटाया गया, ये लोगों को कहाँ जाएगा। ये लोग की भी तो पार्टी का प्लेटफॉर्म रहना चाहिए, इसलिए मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म बनाया। मैं इंतजार करते रहा ऑफिशियली सेंट्रल लीडर का गाइडेंस से। बीजेपी त्रिपुरा का औकात नहीं है, तो सेंट्रल को मैंने कह रही हो जल्द से मुझे ऑफिशियल लेटर दो। अगर दे नहीं सकते तो पता चल गया, सारा दुनिया पता चल गया बीजेपी का ऐसा कोई औकात नहीं है। जो काम बात से करता है वो काम से नहीं लगता है, बात करते हैं कुछ, काम करते हैं और दूसरा। तो ऐसा त्रिपुरा श्रेष्ठ बनाना वाला, श्रेष्ठ सपना देखना वाला सर्वभ्रष्ट बनाना जारी हो त्रिपुरा में बीजेपी लोग। तो इसलिए मैं कह रही हूँ त्रिपुरा का बीजेपी जो नेहरू सेंटिमेंट लेकर पार्टी का काम कर रही है और नेहरू सेंटिमेंट लेकर जनजाति का साथ जो पार्शियलिटी काम कर रही है और जो जनजाति को साथ लेकर राबर स्टेम बनाकर वहाँ पे बैठा के रखा, अपना ग्रुप लॉबी बनाकर, टीम लॉबी बनाकर, ये बीजेपी का कोर इशू नहीं है, बीजेपी का आइडियोलॉजी नहीं है। बीजेपी का कोर इशू, कोर आइडियोलॉजी इलीगल इंट्रोडक्शन से देश को रक्षा करना, निरापत्ता को रक्षा करना। लेकिन आज का त्रिपुरा में जितना भी बड़ा नेता हो, कैबिनेट में हो, असेंबली में हो, मंत्री हो, एमएलए हो, कोई भी एक भी इलीगल इंट्रोडक्शन के बारे में, विदेशी जो इंट्रोडक्शन है, अनुप्रवेश है, इसके बारे में कोई कहने वाला नहीं है। असम कह सकते, असम के सीएम, त्रिपुरा का सीएम क्यों नहीं कह सकते? झारखंड में जाकर प्राइम मिनिस्टर भाषण दे सकते हैं, त्रिपुरा में आकर क्यों नहीं कह सकते? और त्रिपुरा में जनजाति जो इनोसेंट पीपल, इन लोगों को लेकर जो पॉलिटिक्स गेम खेल रही है प्रदोत का नेतृत्व में, जो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर, जो नकली सर्टिफिकेट लेकर पूर्व त्रिपुरा में फर्जी एसटी सर्टिफिकेट बुक कर रही है, ऑक्युपाई कर रहे हैं, इसको भी मैं स्ट्रांगली कदम करते हो, आज भी करेंगे, बाद में भी करेंगी। और इसी तरह पार्टी को जिस तरह से जनजाति का सेंटिमेंट को नेग्लेक्ट करके पार्टी चला रही है, ये पार्टी का कोई इशू नहीं है। इसलिए मैं ये बीजेपी अगर त्रिपुरा बीजेपी अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो पार्टी का कोर आदर्श में चलना चाहिए। मैंने ये खबर ताथे बुकुक्षों और बकमन कक्साका बीजेपी रक जिंदा लासंनाय त्रिपुराओ आबहायरका सिक्रिमानी बनो खमामा साननाय हिनिमानी रक सानजागिया ngैनायनो पाइथां जरा बिनि जलिजाकमानी कक मियानो बो कायसा प्रेस मीट कायसा आरो तंथदिनो प्रेस मीट हनै खायका आबो कायसा यूट्यूब चैनल बो कक सामानी आरो बिनि कक सामानी जागा सराय कक साका जे बो बीजेपी नि कतर लीडरक बाय मालायमानी कोनो प्रूफ करै तामनि हिनबा अरवा बो मियानि जे बिनि प्रेस मीट खायमानो 12 घंटा सिगां अपलोड खायजाका कायसे यूट्यूब चैनल जे आरो
কোনো সাকা যে গোबां नेशनेल लेभेलनि पत्र पत्रिकारावबो पातालकर्नानो बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट नि एक्सपेल खायजाकानि कासाय दङै मोदी जी ताङै नुगिया जेपी नड्डा जी ताङै नुगिया के अमित शाह जी ताङै नुगिया नि रगबो बसाका तार माने न बीजेपी नि सेंट्रल कमिटी बनो जे कक सालिया आबा हायदिनो इंगित मानहरो अरतंग तुतै इंकाय ताय कायसा कक बो जे बीजेपी नो सानो जे आंताम जाया खालायका आबो फुनुक दिहनै इंकाय जाया ताम खालायका हनै फुनुक दिहनै हिमानि जागाव आं जे बिसिंति कक्तमा मानमा हंकाय बो बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट इंगि दंतै बिनि जे बदलतै हाबमानि बीजेपी ओ हाबमानि आज टीपीएफ रो गुबुननि सोशल अर्गानाइजेशन बो कायसा खायनाय आरो पार्टी बो खायनाय हनै जे साख्लायमानि आबोनो मेन बिस आबोनि परेनो तो बनो अरन सकक जागो आबोनि या गलबो कायसा पार्टी ओ तंगै तैसे कताल पार्टी खलायो माने तामो काजिनो बो ओ पार्टी नो दुकारै फर मानो अब तो ओकरा पार्टी कतर नेशनल पार्टी रो आ फाइजे सलियाना बेगाके बजदियो अफ्रो साका ओ पार्टी बा बीजेपी नि बेदेक सेंनाय हनै जे बीजेपी नो परमिशन नावि जसनाम बाबो सामनो परमिशन नाखा परमिशन नायवै नि सनामु गांके कायसा पार्टी नि आसाय खामानि न बबस कांगो सीट माय आंगाके बिनि गोबां पार्टी नि सीट खायदे अब तो पार्टी नि लॉजिक न तंगो आबनो बनो स्राय स्राय सानानि दरकार नाया नै वान सुबजा खना नै बो खाखलायका नोगजाक सिराग लुकुर ताय कायसा नोगजाक सिराग लुकुरकनि कतर वान सुक करंग रकनि वान सुक मुंगो अबो कासै फायका जे पातालकर्ना जमातियानो बीजेपी नि हायके सकागि रहरमानि बिसिंगो गोबां मा कायसा चुकिलि तंमानो नासिक मुं तंमान हनै अब बेलाय खेनो अक्रा चाक्रा रक बा राजनीति थुंक्रं रक जे कक साबलायमानि बिसिंगो आं अबनो खनाय मानखा जे तिप्रा हास्तेव तिप्रा सारकनि पार्टी नो थं थं क्रा थानसा खलायनाय तंमानि न कोनो नेशनल पार्टी रक सपोर्ट खलायमानया कारण अरो जदि रिजनल पार्टी रक फान कराकनि थांकाके बंनि फान बयमायांनाय बंनि फान बयमाया जदि पाहाराव थांखेनोसै अनि जेकुन तीन तिप्रामो थांखा आगि आईपीएफ तिंखा आबुसि तियु जेसका आफुर रग बरकनि याक कलनानि फातारो ओङै थाङो बरक जे सानो मारो गो जे सानो मारो ओङै थांगांगाकेनो बरकनि पार्टी नो दामरि आङै थांनाय इंगाकेनो बरक सिकिरिवैनो तनानि मुसुं जागो आबाहाय पार्टी कतर रक इंगांकाय आं साइडमा इंगांकाय पार्टी कतर बीजेपी थुं कांग्रेस थुं सीपीएम थुं उ जे चिकन पार्टी रनो कंट्रोल खायनो बागै अबन हाथियार खायो बरनि मान थाइनो रियाङै दङ मान थाइनो रना इंगांकाय आं बाय फायदि आं बाय कथादि इंकाय आबाहायनि लामानो अन्नन पार्टी रो बंखा आईपीएफ टी बीजेपी कथाय थांका तिप्रामा थ बीजेपी कथाय मा थांका आगि टीयू जेएस बो कांग्रेस कथाय मा थाङो अबन तिप्रामा चली फाय दङ फियाबा तिप्रा सारक रिजनल पार्टी ओ निजेस्व तंगैनाय मानथाय रोजागिया ओङैनो एलायन्स माने बिसिति मारा माननो नैनायनो गोबां मा एकर्ड ओंखा गोबां मा तामसाराय मॉडलिटी कमिटी ओंखा तावखे तिप्रासा एकर्ड ओंखा अबो आगिनिनो चली तंखो इंकाय ओ जे कुथु वान सुक करंग रकनि बुद्धि मते गांकाय अबो हायखे तिप्रासारनो डिवाइड एंड रूल खायमेन आबो कायसा कुचु लेभेलनि वान सुक मुंनो आगि रमनादि अरो त्रिपुराव रमनादि 2018 नि कक्सादि आईपीएफ टी बीजेपी कथालायनाय जे सरकार खलाय इंको माने कथालाय बुट पाइखा अरो आजरो आईपीएफ टी नि डिमान्ड एकदम कतरं दंमानि किन्तु आबनो तामखो सबाय सुगल फिबका वाइसेबा ओ जे सुप्रीमो तिप्रालेन्ड सानायनि सुप्रीमोनि बसकांगनो प्रेस मिट खाय बरताक तिप्रालेन्ड सानलिया नि रगो लासि रेखा बिस्मा सबायका एगाके आमनो कारी बाहायनो बरनो नरन बागि कुबुनि जेकुन पार्टी नो आसाय रेखिबो आजरन तिप्रा मथा ताइसा चांगा ngै फेउगा तिप्रा मथा ताबो चांगा ngै तंमानो बरनि एकर्ड नो इमप्लिमेंट खायनि नाङै मा तंखा बर थानसा नगै तंखा बरनि फान नगै तंखा के अ थानसा समायनि बागै नि बरन ताइसा सामगो थेपावनाय इके पातालकर्ना हायके सकगिरि हमानि बाय बताल अन्य पार्टी खुलुगैनाय बर पार्टी गोबां ख जररै हामजाउ गांगाके तिप्रा मथानि एकर्ड कैंसेल थांनाय इका माके पातालकर्ना ताइसा सावनाय इ एनआरसी रनाय तिप्राव नों इको जोंबाय फायगाके इके ताव कौमा बरक पातालकर्नानि टिमो फायबेवनाय इके बरक कौमा का फायनाय बर तरे ओके तिप्रा मथानि दाबिनो कैंसेल खायरनाय अबंखे त्रिपुरानि आगिनि सिमि ति फायमानि कचाम हटियार बायनो तिप्रा सारावनो ब थुङै तंमानि कक्तमा ताबु ग्लुकुरावनो डिसिजन नाहादि तामु खलायनि लुकुर
थानसाखा तंनाय ना उ अरसे जाव आरो थांलायनाय ना दो आगिनि जे आबोनो जाव गाबे थांलायनाय आबो लुक्रंनि याफाव हनै बुइ टाइ टाइ साराय तंमनि कगनो आं नरो सामानि कक्सि इनके अम हायजाङि तंखा नाकि उकुलगो जतनो कक्का बायजा ताव बसकांखाय हाके नाटकनाय तंखा राजनीतिनो केव बिहसाइमे आंनि तंलाय मानि कक्तमा अ जरावो जरानि कगो खाबार तादे बुकुकचं अबहाय कक्तमानि याग उलबो गोबां राजनीति थंनाय रक गांजा जतनो फान्टुब लाई तंगो ताव आईपीएफ तिबो बरक तुरुक बाङै साबुं खायलाय तंलायो ताव तिप्रा मथा तो बरक गोबां न तंगो आरो बिसिङै कताबो बबो किसा खुकायो खायने मथाना सबाय गुबुननि पार्टीव बरक तल बाङ अब तो तंगो न तंगो बनि अधिकार बरक खायतो बरनिबो अधिकार करिङि माया किन्तु तंगो हुनै पानो थानसानो सबाय ते कैसा थानसानो सबाय ते कैसा थानसा अमहाय इंलाय तंलाय मानि बागैनो ओ जे सय मानथायनिके केप्लाय तंबायो गोबांमा एकर गोबांमा तामो कमिटि गोबांमा कमिसन खाजमा अलबो तिप्रा सरक कायसे पानो माया जाय हो कक गोबांमा ओइ थाङो दरते बो कक थुम सानानि तंबाबा तिनि पातालकना जमातियानि जे अ कक सामानि बाय सराय ओइ तंगो बो जे आलादा पार्टी खलायसिनाय बीजेपी याकारसिनाय हिनिनो अरखे कन्टेन्ट नui तंखा तिनि 12 घन्टा सेकांगनि जे आपलोड ब्रक आसुबि प्रेस मिट कायसे खायमानिबो तंगो समबताबो दिलियो तंगो तिंखना इंकांकाय ताबो इंकांकाय ते कायसा आनि जरानि कक पान्डव कक तमांकाय हास्ते हापांनि बखाति तिनि कायसा मन्त्रि सभा कक साबजकमानि कक न सानाय आबो इंकांकाय मन्त्रि सुशांत चौधरी तिनि जेहेतु विधानसभानि जे ताबो इंकनि उनको मंत्री सभानि स्पोक्सपर्सन बा बनो साइ खनारका जे थानाय दिवाली जरावो उनको सेकेंड बेटालियन टीएसआर कैंप मुख्यमंत्री बेरनिया थांपुर जे कक साइकाव मानि टीएसआर रगनि जे मामुइ इसामानि हिनि जे बेतन रजा कमने आरो 1000 कायसा के रजागो बरनो गाय आमनो 2000 खलायजाका मानिखनि दाम बारि हनै ताइ कायसांका बंनि ड्रेस 10000 जागा 12000 खलायजाकनाय आरो पुलिस अगिनानि किसामान दङ टोटल बसरो 26 कोटी निस्लाय गोबां रां बायनाय 26 कोटी 15 लाख आबाहायके रां बायनाय आबाहायके रां सबायमानि कगनो बसाय खनारका ताइ जे रिक्रुटमेन्ट बहाय tlangjakनाय फिशारि डिपार्टमेन्ट रगो बर tlangjakनाय हिनि साइ खनारमानि कगनो खनायदि जरानि कक पान्डव मन्त्री सुशांत चौधरीनि खुगो मन्त्री सभानि कक चापमानि कगनो টিএসআর আগে ছিল 10000 এখন হবে 12000 পুলিশের আগে ছিল 7500 এখন হবে 9500 সুতরাং টিএসআর এবং পুলিশ বোথ আর বেনিফিটেড 21794 জন পুলিশ প্লাস টিএসআর আমাদের ক্যাবিনেটের মিটিং যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সাংবাদিক বন্ধুরা তাতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত proposal for filling up of 125 number of posts of physical education teacher আপনারা জানেন যে আমাদের স্কুলগুলোতে ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার সেখানে স্বল্পতা রয়েছে একটা হচ্ছে ইউথ অ্যাফেয়ার্স এবং স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের অধীনে আরেকটা হচ্ছে স্কুল এডুকেশন দপ্তরের অধীনে যারা ইউথ অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের অধীনে আছেন তাদের যে রিক্রুটমেন্ট সেটা শুরু হয় জুনিয়র ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর দিয়ে জুনিয়র পিআই আর যারা স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের অধীনে তাদেরকে বলা হয় পিইটি ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার 125 জন ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার নিয়োগ করা হবে স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের এবং সেটা সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে যে কোয়ালিফিকেশন সেটা থাকতে হবে বিপিএ ব্যাচেলর ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন আর মাস্টার ডিগ্রি ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন সেটা পরবর্তী সময় ডিপার্টমেন্ট থেকে অ্যাজ পার আরআর সেটা করা হবে রিক্রুটমেন্ট রুলস অনুযায়ী কিন্তু আজকে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে 125 জন ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার নিয়োগ করবে স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট পাশাপাশি আমাদের আরেকটা সিদ্ধান্ত 75 জন জুনিয়র পিআই ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর নিয়োগ করবে স্পোর্টস এবং ইউথ অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট তবে 125
প্লাস 75 200 একটা নিয়োগ করবে স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট 125 জন ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার পিইটি আর যারা জুনিয়র পিআই আছে যাদেরকে নিয়োগ করবে ইউথ অ্যাফেয়ার্স ও স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট সেই সংখ্যাটা হচ্ছে 75 এই 200 জন ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার এবং জুনিয়র পিআই তারা আগামী দিনে বিভিন্ন স্কুলের ভেতর ফিজিক্যাল এডুকেশনের স্ট্যান্ডার্ড খেলাধুলার মান কোচিং সেন্টারগুলোর মাধ্যমে এবং স্কুলগুলোর মাধ্যমে সেগুলো আগামী দিনে ত্বরান্বিত করবে আজকের এই মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সেখানে গ্রহণ করা হয়েছে সাংবাদিক বন্ধুরা আরেকটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে প্রপোজাল ফর ফিলিং আপ অফ 53 নং ভ্যাকেন্ট পোস্ট অফ ফিশারি অফিসার মৎস্য দপ্তরে গ্রেড 1 TFFS for direct recruitment under the fishery department 53 জন ফিশারি অফিসার গ্রেড 1 নিয়োগ করা হবে ফিশারি দপ্তরের অধীন ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টের মাধ্যমে টিপিএসসির মাধ্যমে আজকে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তো চাকরি সংক্রান্ত এই তথ্যগুলো আপনাদেরকে প্রদান করা হলো এবং আমাদের টিএসআর এবং পুলিশ বন্ধুদের জন্য যে ড্রেস অ্যালাউন্স তাদের রেশন মানি এগুলো বৃদ্ধি করা হয়েছে তার অফিসিয়ালি আজকের এই সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে আপনাদেরকে অবগত করা আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা আপনারা দেখুন এটা তো আজকে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত হলো এবং এখন দপ্তর সেটা বিচার করবে দপ্তর কবে নাগাদ করবে তবে যেগুলো টিপিএসসি করবে দপ্তর টিপিএসসি কে লিখবে টিপিএসসি তার সময় মতো করবে তো হবে দপ্তর থেকে খুব শীঘ্রই এটা আপনারা দপ্তরের ডাইরেক্টর বা সেক্রেটারি বা মিনিস্টারের সঙ্গে কাইন্ডলি যোগাযোগ করবেন আমার কাজ হচ্ছে তিনি 19 তারিখ নভেম্बर কেন ইন্দিরা গান্ধীनि आसेमानि साल थांनाय अक्ट'बरनि 31 तारिख हिंगाखाय आबखाय 31 तारिख अक्ट'बर हिंगाय बिनि थैमानि साल आबुनो कंग्रेस नि बखाखैनाय भारत हादर गोनाङैनो 31 तारिख नि सिमि जे पदयात्रा खालामनायनि बरफ हिम्मत खालामनायनि भारतनो धर्म निरपेक्षतानो तेबो कतर खनासिगनानि जतनानो निजिनि हिनाय सामं तांनानि केबनो रोखानाय केबनो नारनाय हिनि सायावै जतनो थानसाके मखलाय नुगनाय नासिमुंतैनो कायसा तंकसानि बयार सिपसारनि बागैनाय कंग्रेसनि बखाथियाव लवाजि माना हामानि हास्तेयावबो सालबुरुम याङे खैयां आबाहाय हिम्मत खालामनानैहाय तिनि पाइखा आ हिम्मत पाइमानि यागुलोनो तिनि इन्दिरा गान्धीनि आसेमानि साल पालायखा बिनि अरनि मांकायाव खुम्बगलेमानि बिसिंतै कोनो जागाव गांकाय जे रेली खायमानि बिसिंतैनो अपरजात्रा संसाजाखा फारिखाय तिनि आगरतलाव कंग्रेसनि बानाति सावै इन्दिरा गान्धीनि मांफ्लेव खुम्बगै बरमनि बिसिंतै पालायमानि कग्न खनायदि हास्ते कासको आशीष कुमार साहानि खोक्तै गांधीर जन्म जयंती उपलक्षे प्रदेश कांग्रेसের পক্ষ থেকে সারা রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করার লক্ষ্যে প্রতিটি প্রধান কার্যালয় সহ জেলা অফিস ব্লক অফিসগুলিতে আজ পতাকা উত্তোলন ইন্দিরাজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং দরিদ্র নারায়ণ সেবা এই কর্মসূচি বিভিন্ন জেলায় ব্লকে অনুষ্ঠিত হবে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন এবং ওনার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে আমরা গান্ধীঘাটে ইন্দিরা শহীদ বেদিতে আমরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করব ইন্দিরাজি ছিলেন বিশ্বনেত্রী যাকে লৌহ মানবী রূপে সারা পৃথিবীর মানুষ জানতেন ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী রূপে উনি দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সমগ্র বিশ্বে ভারতবর্ষকে সুনামের সঙ্গে উনি শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইন্দিরাজি ছিলেন সংহতির মূর্ত প্রতীক উনার আত্মবলিদান আজও দেশবাসী
স্মরণে রেখেছে। দেশের সংহতির জন্য জীবন দান করে এই দেশের অখণ্ডতা, এই দেশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে দিশা উনি দেখিয়েছেন, আজও ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস সেই দিশায় পরিচালিত হচ্ছে। গত 31শে অক্টোবর ওনার মৃত্যু দিবস আমরা উদযাপন করে ত্রিপুরা রাজ্যের বুকে বিভেদতা এবং বিচ্ছিন্নতার যে সুরসুরি নানাভাবে চক্রান্ত করে জাতি এবং ধর্মের যে বিভেদ তৈরি করার একটা অপচেষ্টা, এটাকে রুখে দেওয়ার জন্য, জনগণকে সতর্ক করার জন্য, জাগ্রত করার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সংহতি পদযাত্রা শুরু করেছে। এই সংহতি পদযাত্রার আজকে সমস্ত জেলায় জেলায় এটার সমাপন কর্মসূচি হবে। আমাদের সদর জেলাতেও আজ খবরে তাজে বুকুক সং তাবো বসকাংনি জরা অমহাই কাইসা ফাইট খা সিকলা সিকলি র কাইজাকনানি হিংকাংকাই ব্লাড টেস্ট মা খালিগ্রানাই এইডস বেমারা তং বিনি সাগ তাই বরক রক আগি যেসক কেফেক মাनै চাও হনি হিমপানো দ্রাগসাও হনি হিমপানো আসুক বারিয়া ও খেব 100 জনাও 60 জনা বরকনি সাগনো 100 जना द्राग्स जानाय रकमनि बिसिङाव लेखायनि खेजेपन 60 जना बरकनि सागनो एड्स बेमार मानजागै तंबायखा हाय हिनिनो तिनि कगनार कक साइ खनारखा इएम कमल कलय टीटी एडिसनि सागदुक बेदनि साउंसारि फां आदं तिनि अमरपुर एंटी ड्राग अवेयरनेस प्रोग्राम खलाय जाखा हामारि इंग्लिश मीडियम स्कूल अमरपुर लुआजिना हिंगाके बरक हदा सोसाइटी बरक हदा थं सोसाइटी बरनि लुआजि मुंबाइ संजाक पानो तिनि बनारयाव खराङै थाङै मानजागै अ कगनो साइ खनारखा अ सालनि पान्दावो बन कारिबो मानजाखा खेरेंबार हस्पिटाल खुमुलुंनि डॉक्टर रतिरंजन देबबर्मा आबुन परेबो तंखा रेभारेंड चंद्र बहादुर जमातिया हमारे स्कूलनि सेक्रेटारि बो आमु कारिबो फाइजाक जमातिया ताई गिरजारानी जमातिया न खबै पीएल ग्रेसेशन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हमारे स्कूलनि हिंकाय अ पान्दाव तिनि बथाङै नारय अख्रांनि मानजाफुरु बेलाय खेवान माने रिपोर्ट साइ खनारका आबुगि केबनो ड्राग्स जतनो ड्राग्स याकार बायदि साइ तंनाय र जे साइ आरो कुनिरो साइफन तानादि अबसंग सकमरनाय र नरक कमर खांकेनो सिनि थिनांगो मोनाखि सिनाय ताबु आगिनि सिक्लारो ताबु मंत्री इंखा इएम खा एमएलए खा माहाय ताबुनि सिक्लारो उलबो अंगनाय बले डाक्टर इंजिनियर नि दफा खदा रागनांके तेबो खंकाराक नांनाय ओ जे थंकाराक नांनाय हदेल मुंगो थं आबन बागिनो ड्राग्स तासारि साइखनारका इएम कमल कलय खनाय जो मांकिबो First all I want to thank Mr. Utpal Jamatia, DSP, who made me in Kumulong, giving me invitation to come here and in this drug awareness campaign. Senior guardian of the tongue, so they don't understand English. So should I speak in Kobrok? That will be better, no? Okay, Kobrok we must salaisinai jatuh bujina ni bagai. Ang hambai maya paro BSP dopa hambai thong betul no barok karena pemulungan thangai. Oh drug awareness camp, health camp bu khai di ni anu request kaika. Okay, health camp di team buang tu i kaika barok health camp bu khai tong. Okay, तायो हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल और स्कूल ऑफ हाई तिनी पुइला हाय हमरो तिनी माव खायो और हमारे स्कूल नी जो और फंगाई तांकरारो आई थिंक बोरंगनां रेवरेंड चंद्र बहादुर जमातिया सेक्रेटरी हमारे स्कूल और पाइजाक जमातिया सेक्रेटरी एपीसी गिरिजरानी जमातिया सेक्रेटरी UBWS ताई सिनी बोरंगनां PL ग्रेजुएशन एडमिनिस्ट्रेटर और हमारे स्कूल DSP ni उत्पल जमातिया और मजोतनी यानी खापनी खामसागना चिबाई ताई सिनी
खेरेंबार एडिसिनि खेरेंबार हॉस्पिटल की मेडिकल सुपारिनटेंडेंट श्री डॉक्टर रवि रंजन जे बर्मा बनवानी हामजामा काकाहाम चिबाया फारो तैसिनि एडिसिनि बाखाकी उनार मैजा फन हामजामा चिबायते काकाहाम या फारो उत्तरा ड्रग अवेयरनेस ड्रग नोटी कॉक सालेने निगे कॉक बांग मासेबो 2005 ni sini ang ono chirigi femini ang afro media o kok tripurane media o chirigi tongtro ni sini late chumini ni dim sagor o chini sere ro agotola bara tongi pore ne rogaro drug afro ke den right chi first kok itu rumalo den right cream payo te shaving away motom fufu hage motom suke bahina ke ये ओ हाई के सेरे मानजन मन या गुला आं सामानि भविष्य थामिया फाइ दंगो आगामी दिनो साला मासा के तिनसा सिखलारो बुखां तलावो राबा तलावो द्रासाइ थिबिने तारो थै दं अन नेबारे साला मासा के थै दं इ बासारो थुयामो क्लाइजा बिसनावो क्लाइजा लाइति गोबां मा बेकरें बुकु सादा बुरिबासो गोबां सालाबासो गोबां 15 बोसोर सिगां सामानि ताबो नां दं चिनि गरम गोनां डॉक्टर रतिरंजन सोंनाय हुमुलुंनि डिग्री कलेज जों ब्लाड टेस्ट खायरिमान से खरबुसो बिसिनो खरबुसो मानसा आवलो 25 जन बिसिनो 14 जन पॉजिटिव एचआईवी among the college students कि चीनी तीव्रसान बिसिंग थिना में काय लेने पर लाइने सता बोले चला नहीं काय लेने हिंगे थुई पड़ी के जी मां काय जा लेने लाई तो खासु व्यवस्था है बेलाई की सिचुएशन हमें लेट अलार्मिंग जोन खाई जगह चन निरिसिना मंदाई हुमुलुम किल्ला yang jongpui jola takar jola खाई या ताबो के yang Tilemor autor Moharani yang tuju om biengai obose sekali kai kanda. Protek masa ang age control society ni report daw dia khasino pakai ke drug mani pangko. Wana masincha. TV drug awareness camp ma khaimani oros deto pha. Borok do pha thong sorok khaimani karono ke o chini kinani cherero o drug by खामानि दादा बुखुक सं अबं काका ड्रग अवेयरनेस नि कक बालाय खेनो हजाक ननि नांनाय सि सजाक ननि नांसिनाय आबु बाय बाक्सानो ताइ कैसा जों जे बरक रक ताबुक लकाय परिनाय रक बाहायनो परिया तमा जरा खेनो मुरुमुइ तंगियो साइसुं मोबाइल नायो तामु वानसका तामुगा सिलिया बुआ बुफा बहायकेनो तंगले तंग जाखा बरनो गोबांखौ ड्रग सगो चावि आबुनि कैसा उनको नि साजाकमा तंगो जेमन आं तो कयजन इंटरभिउ ना खाथिनि डॉक्टर सनालता मैडम सग्रनो ताइकियासो डाक्टर रकनो बाहायनो बरक सावो तुमुनो केबनि बसा इ तमा बसां थं कायजाक फानुं थं लेट्रिनो थांके दय फाया माने जे लेट्रिनो थांगांके जेसक जरानांगो आबो साइ गोबां नाहर दंगो आबो हाय बरनो आरो सन्देह दंगो बरक ड्राग्स फन साइ मानो ताइकसे कक सादबा दंगो bo hayo tong di bini mokol kacak ngi tongo aba hay rok no ga kai no rok check khai mana ne yak rogo drug samani susina ma mari ya tong inyang ka ba kun bithi rok samani ba hay rok ga tong inyang ka ba bini normal tomung samung rok slai ka ga ke eba agi rogo hang ke serai furu panota ni 10-12 bosor ni fur rogo amse kuno kok saya hani nilar ke tong kasang se tong mane kok lam bisi sataya কিন্তু আসুন সাবিন থারি সেলাই মুনখা ব আই বরফ ফাইগানকা তেরক ফানো খারাসিনাই বুমানো ফানো সামুং টাংচুরই টংসিনাই বুমানো খুশি খাইনা বাগে যে কোনো খাই টংসিনাই ইয়াংকে নক নি বরনো ক খুশি খাইনাই তনানি বাগিনাই বজেসমান খাইনা তিয়ারকে আর ব বেগ লাই থাকে বেলাইকে সন্দেহ মূলক তাননি হিনবা তানি সন্দেহ নাংনাইকে ব আগিকে দ্রাগসায়া ফুরো ব আসে কোনো তমুং আমাকে তস্তইয়া ke drug sa kan ke borang nango bo song rang san ka krang mana nango ke sang ngi phunu wi ro tong ta ke am hai sere ro no bahnyo drug sa ni sondeho khlai jagi tong ui norok nai mano nai cheri mano
amno karibo nung bini room kaisau mang tong mani hanyo kutulya belai ja bangi tong no kotor suru lai suya ngi ja bini room simi murumui tong aba hai rok no sondeho tongo pori mani mungo phano amage tongo eba nok ni ongkhor kangke jesek private tuition no jora nang nango abon se kebang maleri tong kangke am hai borok no suspect khlaimano sondeho khlaimano norok nijini bosaya pano buni bosapanu thung ba nijini simani borokhan thung oma hai tomung samung rok jodi kisa nok khangkakai borno drugs jasa khel ma khajai ma sungnai mana ma khajai abole hamiase hnai saya sarino samani kaham sanani thokjagi painai norok sanapur norok mana khaimangla emonke rehab center ro horma lagasa khari phayo iake hamkani famous taise chau aba hairok ngi tongbayo sini siklaro derai tongbayo am haini yakna bagai ola marok norok ablambon khajai nangnai mane tei chole nangnai haita aba hairok no katina baginyo chung bijab porimoni hingkakai tabuk to mobile se boy porilayo mobile se sung mobile nai tongmani no nongkhe mobile nayo huni baksa jogi famon borka pori si tong ni sananya no sung ta mobile note manu hnai kintu bijab porimani kran nung boy poriman hui tong khangkale I abo boy porin tong huni hnai abunyo bijab belai khe nangkokmani o tabukti jorawo drug salaimani katina bagai amno kari bahanyo serero glam koromani kasna bagai nai boy porimani belai khe guruttopurno lama hintutei thangtutei paro chungla agi poriu abo nini bokrok je mind setup boyono tongui tongo aboni bagai boy porini belai khe nango abunyo boskangni February ni puja bakhagono bijab banik na thangai tongo o bijab banik no tino agartala bijab banik to belai khe kotor banik abro tini koksa laikha mukto darao mayor Deepak Majumdar tuidel mumbai tai ICA department ni director Bimbisar Bhattacharya song samani kokno khanai ji tabuk bijab phaldani bagai stall bagmani kokno tini kokchap laikha hnei saklai mani kok আমরা আমাদের যেসব এখানে যারা আমাদের বইয়ের সঙ্গে বুক সেলার্স এবং পাবলিশার্স এর আমাদের অ্যাসোসিয়েশন আছেন তাদের কর্তা ব্যক্তিদের কাছে আমরা ইনফর্ম করি এর পাশাপাশি বিগত বছরের মতো আমাদের যে ত্রিপুরা ভবন আছে গুয়াহাটি কলকাতা এবং দিল্লি সেই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ভবনে যারা আমাদের অথরিটি আছেন প্রেসিডেন্ট কমিশনার ওনাদের কাছে আমরা জানাই টু এনশিওর দ্য পার্টিসিপেশন অফ অ্যাকচুয়ালি প্রথম হচ্ছে টু এনশিওর দ্য পাবলিসিটি এবং পাবলিসিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য সিকিং পার্টিসিপেশন অফ দ্য বুক সেলার্স ফ্রম দ্যাট পার্টিকুলার এরিয়া এবং এছাড়া যেসব অন্যান্য যে আমাদের প্রিপারেটরি মেজার আছে সেই প্রিপারেটরি মেজারগুলো আমাদের এখানে সিস্টেমেটিক ম্যানারে এখন চলছে এই হচ্ছে মূলত প্রারম্ভিক যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং একদমই যেগুলো ইনিশিয়াল কাজ যেগুলো আছে যেরকম আমাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করা বিভিন্ন যে কি এরিয়া আছে সেই কি এরিয়াতে নোটিফাই করা টাইমিং ফ্রেম করা এবং অলরেডি আমাদের এখন পর্যন্ত গত বছর আমাদের যেখানে 191 স্টল ছিল তো তার মধ্যে একটা সিংহভাগ ছিল বাইরে সেই স্টলের মধ্যে এখন পর্যন্ত এজ অন ডেট আমরা 40 আমাদের অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছি এবং আমরা আশা করছি বিগত বছরে যদি ট্রেন্ড দেখি এই সংখ্যাটা বাড়তে গত বছরের যে ফিগার আছে সেটাকেও টাচ করবে বা তার থেকেও বেড়ে যেতে বাড়াই আমরা আশা করছি নেক্সট যেটা হচ্ছে যে গত দিনের আলোচনার মধ্যে যেটা এসেছিল রিগার্ডিং ভেন্যু কোথায় বইমেলা করা এখানে আলোচনার সময় একটা সাজেশন আসে যে বইমেলাটাকে শিফট করে পূর্বের মতো আগরতলা শহরে kokore bijab banik ni baginya kiar tei tawo hasani the ICA department borni bijab banik khajani bagi parika bijab banik ni ya golokhai tabuk sung naliau nai lekha porre rok ni sab ni bagi tribal welfare rang phayo lag lag borno lekha pora poriwi phano jonojati ni tongmani general da khlaimanno tipra sarok jehetu lekhao kelejak borno kuchuk khaijamanno hnunyai sorkari bukhaktei bisi bromno yapri nahajagi tongo B.Ed khlaijago kemno ba unko tamo IAS porna bagi rang rohjago keo ba bairao je professional course porne rokno rang rohjagi tongo stipend scholarship gobangma bumung roi one time unko scholarship rokniai kintu arang nono kasui tongkha tribal welfare kesari tongkha tribal welfare tamungi ungkha tau bo srai ke phone saya sarana ya montri ni laibo montri ni khukri ni masayo director full size sawi manya abun bagino mia hajo hai TSU rok thangi ma naikha tamni himba tribal welfare department tangi rang kasari tongkha student rok boskang ni disimboni bisingo tumuno manthai borno rei ka borok baksa pori tongero B.Ed rok khanya kalima phaibai ka haste hapang ni chakiri marna kirjagi da bhaini tongkha ni baksa salai tongbaikha
haste hapangni icha togtei tamni borno thuni tong manthai gerodi manya ka bang rimari ani sadi ni lai tolai bikha la go get ka sulaikha abun jorao ts europe banyo thangi borni malai bari kokno sai khnarga miyani kokto mabo khnai jadi dalai burning issue singsene kokong kha abo tini salsa ya aboni sai kangbo kobang ma sung abo hai protest nukha o tribal welfare ni biskango 2023 ni scholarship tabuksak jarati already 24 25 phaipekha ke 23 24 ni scholarship tabuwa kobang ma student rok maniyo kho tamoni bagai maya kho abo tabuksak jarati sarai rok joti thangi director be kok sana thangke nung borong ni khangnai daron joto mai sayakari phungni simi phailямani tabo university college rok exam choli tongo abona yakari phailямani 12 tar simi o jaga borok asuk laijak kintu borok bai je phai kok sanai director saheb bini asuk পর্যন্ত মানে ব খাগজ চংগে মানে বুসুক জরাতে বিনি অ্যাটিটিউড বা বিনি যে গভর্নমেন্টি আবজে সং নুকজাগই দङ যে ও দপ্তর নিমংতামো ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট মানে ত্রিপুরাসা হামক্রাই বেডেক কে ইরতো কেব আলকা বসংনি বড় গিয়া বলে যতন ইরো ত্রিপুরাসা না বলে যতন বুকুং বারানা বলে আর যতন সে ইম্পর্টেন্ট কখ যতন স্টুডেন্ট আর जों সাইমানো চিনি ত্রিপুরাসা রং যতন সে বিয়ালক লাইজাক স্কলারশিপ মানমানি পরে ও স্কলারশিপনি রাং মানখেনো admission fee रखे next B.Ed exam रना बागै बरक allow खायो इनके बरक बसका ताव फॉर्म फिल अप इनके बरक ताब जति स्कॉलरशिप से माया खबर इनके बुरुनि 60000 17000 बरक बुरुनि फी रनाय कायसा कायसा चिनि तिप्रासा रक हुक ताङै माइ जानाय BPL नि नंगनि तंना आबहाय गोबां मा बिग्रा खांग्रा नंगनि बरक दङ ताबुनि जे अवस्था ओ जरागा बरक बियांनि इनकाम खालायनाय ओ स्टूडेंट रक बुरुनि बरक रां रनाय जमा रनाय फी एग्जाम रनाय स्कॉलरशिप नि पुरो डिपेंड खालायसे बरक फी जमा रो के ताव स्कॉलरशिप माया हंके कि बरक एग्जाम रिया के एग्जाम रिया माने तामो बरनि 1 बছর लस माने तामो बिनिताय वयसा बैक खालायबो परिनानै जतनि पक्षे आबो सम्भव या तिनि ओ जागा खवायनि दङ आलका एरियानि बरक दङ गोबां बरक रिरा आसुक आसा हाकचालनि बरक फाइ पर्यन्तसे खवायनि सिमि जति कायसा स्टूडेंट ओ जागा फाय आसुक मानखे डाइरेक्टर दुइटा स्टेप रुतो सिरिनि नखरि मानो आरनि फाइसेबो कक साइमिया मुंखे तामो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट आबरके वान सादेबा ना बांग्लादेशनि बरक आबरो ना पाकिस्ताननि बरक इरो तिप्रासार आबो ओ जागानि शेड्यूल ट्राइबनि बरक ना बले आसुक कि बरकनि आसुक द बरकनि एटिट्यूड जे बरक स्टूडेंट बे फाय बरक कक साइमिया ओ जागा बरक तामो हनि साका जे फिजिकल वेरिफिकेशन अमानि परे एक सप्ताहनि बिषय रां खामनाय कममुं तंग बरकनि आबो तंग इरो कयजन तंग इरो प्राय 4 जन आमनि सेतायबो तंग फिजिकल वेरिफिकेशन खालायगा फेस टू फेस आसुइ कक साका कक बरक बाय साका हिंदी बाय साका बरक बाय ताय उर्दू कक बाय मा सानाय बरक के आसुक बदि बुजिया आसुक बार-बार सामानि परे तामो हनि साका तिनि 3 सप्ताहनि तंग ताखोन स्कॉलरशिप बरकनि हाबिया तो अमंग सुजित त्रिपुरा TSU नि जनरल सेक्रेटारि बो बेलाखे खानांजाखा ताय स्टुडेन्ट अफ न निजिनि मानथायनि बागिनै खरांथि सै दंमोनि नुजाखा तिप्रासाराव नि आबाहायनो रनाय हिनि सामास मानया गांके जे मानना क्लाय दंमोनि न जों बाहायके मानसिनाय बुखुबाय साजाया न मानना हनै दंमोनि अर तायसबो आं मुजु मानखा बीजेपी पार्टी न पुइला बिप्लव कुमार देव मुख्यमंत्री तफोर सामने दङ कोनो आंदोलन सारानन्दरनि मानथाय मानबायनाय दाबि खायावनो नंनि मानथाय रनाय जे मानथाय मानमानि बिसिंति नंनि रांमा थां तंनानि बागै चुकजाकनि बाचानाय फियाबा ताबो बीजेपी पार्टी नि बखातिबो बाइक ति मागबरियो बरनि दाबि ति नै कोसु याङे खामानि बो नगरि दङ ताबुनि इ मन्त्रिफ्रा मानिक साहानि आमल अबाइके तुमुनो बीजेपी नि जे आला गतरा तंनाय सुसे बं दाबि तिनै हायने डेपुटेशन मांलाय उंलाय दंके तिप्रासार बजा थांसोइसरेबा आबोनि बागिनो तिप्रासा कामियाम से ताबुकबो बाता माना क्लाय दङो बैग्रा चुगिया लाथा सुङै न गरै बरबो बाता मान्या दंगो ताबु याक खरा कम्पा क्लायजा बरनबो नुगिया अ नेतानि मकल रक बरन बाता रुइ मान्या तानिमा बरन रुइ बिनि कोनो लाभ गरै किसमिसा बाता रनानि जाके नेतारन खके खौनि फान चारन नांगो के आबो बरचारि मेके बर मालियां दंखा आहिदां दंखा अब सुंमुं कतर कतर ताबो गोबांमा बरनि रेशन कार्ड गरै इन्या के बरनि बाता मान्या बं डकुमेन्ट गरै इन्या के नक मान्या आबाहाय सरकारि सेपसाप मायांनि दंगो आबाहाय कक्तमा कायसा बोर्ड फाइबर का बोर्ड दिने बरन खुलुमै न्यूज कहां के कारो जे बिग्रा रंगनो बिग्रा नगला थांनि बथांका हनै जत पार्टी किन्तु बोर्ड पाइखाय मखां नुजैया हायनो मांगप्लि कासाय फाइका तिप्रासा आमसाय रिसमुक ब्लक नि पद्मसेन त्रिपुरानि नुखुङो सिनि कक्तमातिनि थांसगैका सरकारनि सेपसाप बाय सेप्लाय जागि दंखा इ सेप्लाय जागोनि माबो थुं दंमनिया
सेप्लायनाय रखे नगो आसुगै दान साका आसुगै चावै बबसाया तिनि कासिं बाहान खाना मसि बाहान बुइजे पाइमान थगियाबोनो पाइनाय बुइजे नोंमान थगियाबोनो दामनि नोंनिनाय बर कथां दं तंगो सेप्लाय जागो साबंके बिग्रा रक बिग्रा रक न तांनि रियां जाके बंनि थानिव बरनो अमान थेरिरिबो दुआ साराकुन माया हामरि अथवा हा साकाव सादमा तंगो ओ जे बरनि हामजक माने बरनि जे रवाय आवश्यक कथा होनाय किन्तु तागा आपनो तरजाया ताबुनि नायकल नायटकनाय रक हिगाके जे बर पार्टी ओ हिन्नै बर आम तो सीपीएम नि जराबो चाकरी चाइ पार्टी लोक सारा चाकरी नाय हिन्नै कैसा आगि मानि सरकार मन्त्रीफोरा तंफ्रु अंख काबले ताबुबा लामाङै दंखा हिगाके ताम फेलाय मुं दं सिसिनि अमाय कक्टमा रिसमुक ब्लक नि मुहिनी नगर एडिसी विलेज नि टाक्काबारी आमसायो 52 बছর उमरनि ओ जे पद्मसेन त्रिपुरा बिहिक ताइ बसा खरकामति बलाय कष्ट टेक्ट तांमालिया चाक्रांखा नखु काहाममालिया बुइहामति हाममालिया बुइचाति चाइमालिया बखनाय सुदो राजनि तंमानजालिया आबाहाय लाइखाने 15 बছর सिगांनो बिनि याकुं हामिया ओंइनाय ब सामुंकरा तांमालिया ताबुखे बिनि याकुंनि यासिमारक बेबनो कखय मकय ओंइ बाखबा कगै थांबायका याकुं याकमायानि सार्टिफिकेट नि बागै पयबलाय रे माने बहायनो बनो कोनो उनकर जायगा पार्सेंटेज नि कोनो डकुमेन्ट जायगा बकक्सिल जाका जॉब कार्ड तंमानि ओलो बहायनो साबुं कथर तांमेन बागै बनो रेगा बहायनो रियांगै दंखा ब हारो बुजित मालिया को रेगा सुल प्लां जागले का सामुर जागलिया इके बेलाय खेनो बिग्रा परिबार माने ओलो रेशन कार्ड ताबुगो एपीएल बा सरकारक नबरख बाबा मांगलासिनाय आ एलाका नेतारंग सेलुट चिबारसिनाय रेगा नि सामुरनानि को तामसनाय रेगन सामुरनानि ते रेशन कार्ड बीपीएल खानेन बागैनि आमसानि पंचायत दगो बाहायनो गुरिनाय सुक्का तगला मासा सुबस मासे एका बंगार साबरसिनाबा आबाहाय देगो ताबो ताताल कक सिनि सासावै इंनाय सिगो बुंसालिया 5 जनानि ओ जे बसा खरक्राम बसा बिहि तामखे चलिसिनायबा बालाय कष्ट गंनि दंखा पदसन त्रिपुरा हाइति प्रासा लोकरक ताबो सुमुं सुंलाय तंलाय बेखा ओ जे सरकारनि साख्लायजाक स्किम रक साबनि बागै सनाम बियां थांबायका स्किम रक तामनि बरखवा सेप्लायजाक नांसिदाय बलाय वानामा सिंसा सेप्लायजाक माने बरक सिमिया जोंबो सेप्लायजाकै दङ नरबो सेप्लायजाकै दंके सय माननाय रक बरखे सय मान नाकालाय दा मानि दंखा जदिও आगि बाटा माननाय रक अंको एकदम याकुया काहाम गजा बसर कायनो लागा कारवेनि बाटा रजा खा आगि ताबो खतांनि मांलालिया बलाय खवानामा सिंसा साराथा गांके अबरबनो बेलाखे बुखानो खाओ टेक्टोमानो खानायनि ब्रंनि कक्टमा किसा चिनि मांखियो কি নাম আপনার पद्मसेन त्रिपुरा আচ্ছা আপনি পায়ে যে পা দুটো বিকলাঙ্গ আপনি বিকলাঙ্গ কোনো বাতা তোতা পাইনি না বাতা কোনো নাই বাতা পাইছে না আর হাত ঠিকা মনে একটু হইতাছে সব পুরা আঙ্গুল তো আঙ্গুল বেঙ্কা হয়ে গেছে অঞ্চল অবস্থায় পুরা কি লেগে এরকম হয়েছে কি লেগে রোগে এখন 15 বছর চলে এই রোগটা কি রোগ ধরছে আপনারা কুষ্ঠ রোগ আগে কোনো চিকিৎসা করেছেন ওই বিলনিয়া কমল বাবু এই ওষুধপত্র দিয়ে বিলনিয়াতে দেখাইছে আর দেখানোর পরে তবু ঠিক হয়েছে না এখন আর পা তো সব আপনি এতান গেছে মানে আঙ্গুল টাঙ্গুল শেষ চলাফেরা করতে পারে না লাঠি দিয়া হাঁটতে লাগে বাইরে প্রেসার টেসার করতে যদি নামে এই লাঠি দিয়া হাঁটা লাগে তাহলে ঘরে কেটা চালাইতো কিভাবে ঘর সংসার করতো কিভাবে আমার স্ত্রী রুজি করি মানুষের কাছে বদলিয়া নামি বদলিয়া যদি পাই সে সময় আইনা খাবাই দেয় বা বনের শাক সবজি ওই বাস কলা টুর দিয়া দেখি শাক এই চলে ছেলেরে লেখাপড়া করাইতে মনে পারি ছেলে মেয়ে আছে ছেলে 3টা তারা কি করতো এমনি বইথা না আপনি তো এরকম অবস্থা কাজকর্ম করতে পারে না আমরা চালাইতে না পারি
কবে থেকে আপনি যে এই রোগে আক্রান্ত কত বছর হয়েছে? 15 বছর হয়ে গেছে। তা আপনার কাছে কোনো হ্যান্ডিক্রাফট বিকলাঙ্গ সার্টিফিকেট আছে? আছে। তা এই থাকার সত্ত্বে আপনি আপনার সরকার থ্রুতে সরকারের মাধ্যমে আপনাকে এত সুযোগ সুবিধা একটু এত করছেন সাহায্য সহযোগিতা করছিলেন? না, কোনো সাহায্যও নেই, কোনো সাহায্য দেয়নি। আরে বিকলাঙ্গ বার্তা পাইতেছেন না, বার্তা পাইতেছেন পাইতেছে না। আর রেগার কাম হতে তুলে দেয় না, রেখা কামও করতে পারে না, করতে পারে না। মানে করবলাই। আচ্ছা আপনি কি এত জব কার্ড আছে? আছে। জব কার্ড আছে? আছে। রেখা কাজ পাই না? পাই না। রেশন কার্ড আছে আপনার? রেশন কার্ড আছে, রেশন কার্ডও এপিএল। রেশন কার্ড এপিএল। kalau tadi buksong kok tripala sauri kok cini kok jotri kok rinyo obaherok tabu kok tu mati ma tongko bui kebang ma borok bihik khalai kobar salai mani khakla bui nglai mani abno lag borok na je tongko salai yo phiaba obahe borok ni kok tu mara khen nai je yang phiaba a kok tu man khai jong sun kok tripura obahe dukhu do sarokno bujinai borok rok nango cini ha sakao Amaherok ni bisingo nai nyeka CPIM ni amolo hongke nok thangi burung bagia borno party office ringi se mani rohonai nyeke bojok rohonai abo kaisa party nokha 25 bosor nokha bolese aboni pore IPF ti nokha IPF ti TTADC o 2003 nogong na sarkar apro goria matai rokni nyai goria ni jorao gakai ration card na oni apro ke rang 200 ke rogor mar nokha gi Abun yagrotai extra ka thangi chubai man rok belai khe kom bor party ni bor simi chubalayo IPF rok bawa haino khagi ingkai abun olakai BJP rok CPM rok ta kaisa kam khaika borok jodi tumuno kebo nok bai tong khangke kebo dera khlai thaka sarkar pressure nyai rang ready nyai taw khani kam haino nok bajar runa kormo bor samunga korbe nya rok bisi abo hai bongni system kre kintu tipramo tha odi bisinti bubagrani tomungle abule joda nongkha Ciri borok kebang mah saya sudah nunggu tong kang ke porno coba lagi ni, obo lek kabalia hesi. Ama ni bisingono kok ke makaisa kasai peka cini ya pawo bubagrani kobok mung tong mani je sekang nunggu sai tongu kun rokom thok kumpuli tong manung ke je ya ko tong manu phan coba geradi je borle masana sekering tong ha. Ama hai rokno bekhauti tahu ko coba lagi tongko 43 korbuk ni East Manikko Dewan, mane Purbo Manikko Dewan bisini Sudha Kumar Parao Odinno Tripura ni thija kabini nukungo sugyangei bihik Rupamala Tripura ni yago coba so ya lekha Korbuk block ni Tipramothani block secretary Bishal Debormani team East Manikko Dewan Bishini chairman Bhupesh Deborma tini thanglai aro West Manikko Dewan Bishini chairman Horik Tripura tai senior leader Haradon Tripura no khoboi Sopton Kiron Jomatia Parendra Tripura Basna Jomatia no khoboi tebo kabang ma korbuk ni Tripura party ni adong rok ngai khanang ke bosai adina Tripura ni 13 din ngai a hai ka ba mai khlai le mani panda abon bagi rang di rok nangan minyo boni o chuba so le mani abo bubagrani mumbai borni chuba chu khanai di Bishal Debormani tifangbai o chuba chu ni kisam mang actually তিনি অরব ফাইমানি কারণ তো নরক যতন সাইমান খাজে তিনি অজাগো সিনি তাখক অদিন কুমার ত্রিপুরা থিমানি নুকুঙ্গ ফাই जों তিনি সিনি বুবাগ্রানি যে আইডিওলজি টংমানি যে গरै রংनो नायजानाय सुगियानो सुग्रुनानि बागै जों बिनि नाहार मंतैन सिनि बरेगि दुकान बाजारनि सिनि लिडार এই सिनि दुई चेयरमैन Ako khai sung oro phaika ang mongle khulia actually mayale nango maya nangphase sung nije se kisa confuse ni thaka thangnai se bin busa mori thiyo omoke sini thinai Odin Kumar ni bini hi bini busa mori sase ek sapta der sapta rokse kako thimani hage bukra bo thiki thanke belai no dukho jono borong poribaro chala kerei je borok ni nukhung sugya Subasuk kelainani borok putih panda kelainani Kerodin kelainani abu sugyani bagai sini korbuk tipramotha enggai sung joto leaderok hai manja khaika gibono je sung suglai mani sung subakang mairum dal hote tui
মুই খক রক जों जतनो फायनाय जों रफायका खोना बर'नि 13 अबनि बागै जतनो जों चुक-चुकया जों सुबा फायजावो के लगियो तंगो दुई चेयरमैन चिनी भूपेश देबबर्मा वेस्ट मानिको ते पूर्व मानिकोनि चिनी हरि त्रिपुरा बरकबो बेलायनो दुई चेयरमैन बेलाय एक्टिभ बरकनि तुइदुलमुं ते बरकनि नाहारमुं न अम जों सद पाल बाक्साके जों जे जागा फानांसिं जों मास्को बानायनाय ते बेलायनो हामबायरनाय आं अर सिनियर लिडार फायजाक लोकल लिडार तो तंगनो आं बनो साना थांलिया बुबाग्रानि कगनो जों तुलुक जे बस खामानि जों बनो फलो खायैनो तंगो ते खायनाय बसकाङोबो जत साक जों बुबाग्रानि लगियो तं जों खाबाल तादे बुखुकसं अबहाय चुवा चुते बसकांनो नांनाय साक तो चानायनो बुइनो चारानो नांनाय आहिकेरा चलि लाइन नांनाय आहि एकरा चिन बरक थैनाय हाइनजि जनसगा कम तेबो कमाय थांबायनाय गोबां मा चाराय बसा निजि माइ मासे एका चाराय बसानो बरनि दत फासिनाय ताम बुइहाय बिथि चारसिनाय बरनि बुइहाय चामु काहाम चारसिनायबा थै थांबाय मा हाव फावैहाय मा खिमा तंबाय चिन जनसगा तेबो बां खामु मासे माने याङै थैमानि कमलिया आबुनियो लेखायनायखे आगि जे दाङा फुरनिसिमि लेखायनायखे चिन गोबां मा एरें बर थैबाय सबका मासे एन बागैनो चाखेसे चिनि सागो रोग प्रतिरोध नानि माइ कुन बिग्रा नगो माइरं करिं खेनो बिनि साग दुर्बलং थाङो दुर्बलं खेनो बेमार गफा गागा बेमार न कासुनानि मतन बिनि सागो फान चिकरिं थाङो तैसिमि नङै दामुनायबा तै बाय तो कुन रोग प्रतिरोध इंया आबुन बागै मासे आङै थैयो जों हुनो बिथि मासे आङै बिग्रा माने हायनो रोगि नि सिद्राय थैयो ने आसल कके माइ मासे एन बागै थैयो चिन बर जामुं दं खांगासे एडभान्स बखाव कासे फान आरो आलादा दं ओके आ जामुं सिकरि गाबो चिन्ताव दंग्राव ओके अ चासिनि साइबो अ गेलेसने सामुं मा थाङो तांखा बाहान खासिनाय तामुखे बुद्धि फासिनाय तांखा ब्रेन नंसिनाय तामुखे थिनां बसाराव फंसिनायबा अ बियाल ताव चिन बरन चियो तंफो खाबल तादो सं तिनि कुस जरा कलमंखा ताइ किसि किसा कक्तमा तमर नन बुखय साइ पाइ सिवाना तिनि खय पञ्चायत समितिनि कन्फारेन्स कलगो खय जला बेरामनि मुख्यमंत्री पशुपालक सम्मान निधि प्रकल्पनो उद्घाटन खालामजाखा जातिगत मुसलमाननि बिसिंति त्रिपुरा विधानसभानि एमएलए पिनाकी दास चौधुरी खय चेब्रिव कांग्रेसनि संहति समावेश संसाजाखा आरो मानजाखा कांग्रेस कमिटी तेलेमुरा डिस्ट्रिक्टनि कासको प्रदुत भट्टाचार्य ओंखाय तेबो तंग जम्मू काश्मीरनि सियासेन न गेलासिया आमसाइनि मिया बरफ बाई माने बरफ वागै थैका भारतनि सेना जवान हास्तेनि बीर सन्तान शुभंकर भूमिक पुलिसनि हेडक्वार्टार तिनि साकलाइका सियासेन मिया दीपर जराव साबुंतां तम जरनो बरफ बाई गलाय बथैमानि थैनायनि नक अमरपुरनि बीरगंज पंचायत आमसायो पुलिस साका खना अ जवाननि कथै बीरगंज बिनगो फाइ सकबायनाय हिनै CNG by PNG gas ni dambari rekha Tripura National Gas Company Limited mothni chief manager Chandan Chakraborty saka gas ni rang bangmani kongma karon bai CNG by PNG ni gas bang rajaka khana katal dam khanan simi katal dam bai ma paibenya bosaka salthang Tripura hangkori bagai CNG ni dam 75 টাকা 41 পয়সা ni bari bai 75 টাকা 91 পয়সা খাইজাকা তাই অন্যান্য CNG রগা দাম 80 টাকা দিয়ে রবি পয়সা 80 টাকা খাই খাতা আর নি বাংরি 80 টাকা 49 পয়সা সারা 80 টাকা 50 পয়সা খাইয়া PNG এর দাম কা 38 টাকা 55 তংমনি 39 টাকা 5 পয়সা ওংসি নাই আবাকের সাকলাইজাকা ওংকাই পশ্চিম ত্রিপুরা উপকূলে PNG 43 টাকা 39 পয়সা তংমনা বাড়ি 43 টাকা 89 পয়সা খাইজাকা আমনো কারি বাহিনী করং জাগাও যে মক ড্রিল খাইজাগি তঙ্গ তুমুনো বফাং নবরবাতি বা বাংলা ভাষাকে বাকি কাটিনি আমনতি যুব বিকাশ কেন্দ্র ছাত্রময় বস্তানি 21 তারিখ নভেম্বর 7 দিন ব্যাপী হেরিটেজ ফেস্টিভ্যাল সংযোজনে আগরতলানি সামবিকা নন্দম নখরাও যুব বিকাশ কেন্দ্র নি ছাত্রমুং বাই তিনি আগরতলা প্রেস ক্লাব ককমথনের পান্ডাখাই সাকা কাসকো দেবাশিস মজুমদার বসাকা 21 তারিখ সান্ধ্যা দামদক জরাও ও 13 সেগ্রবন মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা মনকারিব তঙ্গন থুং মন্ত্রী টিঙ্কু রায় আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মেয়র দীপক মজুমদার খবই কুবুনি ভারত হাকতরনি 26টা রাজ্যনি ইউনিভার্সিটিতে কলেজ বেরামনি 400 জন স্টুডেন্ট রক আ পান্ডাও ফাইনাই নখা হাতি বাসা রমিনো ও পান্ডাংনাই
27 তারিখ নভেম্বর জরা তংনাই ও 13 রগি মেলাটাই হুকুম পান্ডা বাহিনো সংসার জাগনাই হিनै সেমাংকা আষ্টবল নখলাও তিনি ফুঙন নতুন বাজার আমজায় ত্রিপার মালখুং থুতাইনাই থিনাই নাংখা খরচা টিচার থিনাই টিচারनि মুং বিমল দেবনাথ বিনিনক নতুন বাজারনো সুকান্ত কলোনি আমচায় তিনি মন্ত্রী সভা কক সাবজাকমানি কগজ সেবগো বর্তলানানি কক বাহিনী সাকা TSR বাই পুলিশ রংনি বাগে যে রেশনিং রাং 1000 তমান 2000 খাইজাখা ওমকাই আবো মন্ত্রী অকরা সাকলাইমানি আবো নরম সাকা মন্ত্রী সভা গসি জাখা আবো বসাকা যতই 21794 জনা TSR তাই পুলিশ রংনি রেশন মানি 2000 খাইনাই বাংলাদানি বাগে হাসতে নি রাং পায়ানা 2 কোটি 17,94,000 রাং কাবা কেন সেবগো বর্তলানানি বাহিনী কক সাবজাখা হাসতেনি নগ রগ PI physical instructor berakhen kom tongo ge abor 125 jona physical education ni teacher plangjak nai o khela national level logo thung tongner bagi belai kamta ha bor sujog manai thungmung bai kerengjak sikla hamprai nai khungni bisingono 75 jona junior physical education teacher bahino plangjak nai ambai bakno a naikhung fishery department o 53 jona fishery officer plangnani bagibo kokchap kha cabinet TPS ni bisinti borno পরীক্ষার মান বিসিতেই চাকরি লাংজানি হিनै সাকলাইখা মন্ত্রী সুরেন্দ্র চৌধুরী তিনি প্রেস মিট খাইমানি বিসিংতেই ইনকাই বেরেখিরি মন্ত্রী এবা মজলিসপুর বিধানসভানি MLA সুদান চৌধুরী নীতিফাঙ্গি তিনি রানীবাজার গীতাঞ্জলি হলো সংজাকা যুব মোর্চানি আদরণ তিনাই ককচামুং পান্ডা ত্রিপুরানি রাজপরিবারনি বেসলা এবা আগিনি মন্ত্রীকরা ইয়াকচু তেলেঙ্গানানি রাজ্যপাল যিশু দেববর্মা উনকো বরদ দেববর্মা তিনি ফুঙ্গ থুইজাখা কলকাতা ও বিনিনগ থেকে থুইপুর বিনি বয়স ওংখা 83 বছর খুসথাইক্লে ব সাক হামিয়া ওংখা কেন বন হাসপাতাল ত্লাংনানি জরানো ব langmas জখা বিনি ওইক एक्ट्रेस एबा आगिनि MP मुनमुन सेननि बसाई तंगनि ब ओंखे मुनमुन सेननि बसाई थैका तिनि बिनिनगनो कलकाताओ आबो जिष्णु देबबर्मानि बखायो bota binok ni bai gai tini bagi to asunu isitung khatai kubni kok ma tu bui phanye ni kok kasare tini orno basa siwana nor jotonna hambai joran kok padana hamjai puri sim pai jora nai tongoni bagi